Hi guys, so ngayon guys, mag-game tayo ng Cotton Dreams Tower. So let's go. Follow, like, and share guys. Wait. Grabe. Taas. Parang kalahati na yung kuan natin ba? Live natin. Lisod naman ita. Lisod. Ay! Natako guys. Wait. Let's try again. Subscribe na. Subscribe na guys. Okay. Parang kalahati na yung kuha natin ba? Yan. Wala, ikot. Tayo to. Bakit umiikot siya, te? My God. Grabe. Grabe ha, grabe. Ay. Kalahati na yung ano natin it. Sana ganun lang pala. Ampak ka pala. Ganyan. Ay. Kala ko dito. Guys, maingay ito kasi birthday dito sa amin. Hindi ko alam kaninong birthday. Balik